मिखाएल और डिसमस बंदी हो गले तमे मोर साथी हुओ कि न हुओ किंतु कायाफ हलानक हाथ में जीशु जेपरी धरा पड़े सेमती किसी योजना कर तबे मोर प्रिय मित्र हो निस्तार पर्वर शेष होगा राति जीशु के जी के शोबे ये भेद कहते यथेष से बार बार निकट में इच्छा अधा रहीगला और प्रभु निकट में जो लाभ असुल है बार बार क्रांति फीका पड़गला से बंदी जीशु भरोसा मुझे स्वप्न जो महल बन से स्वप्न सुंदर महल छार खार मो आशा तो पूरा पानी एबे बार बार जीशु को जीशु को जीवदा प्रभु शिष्य प्रथम मुही हेली यही पर्व दिन में जीशुकृष्ण डाहण पाखे बसवा मोर अधिकार अच्छी से मत बसवा दियो ना आज प्रभु काम अच्छी मोर आज विचार को जाना हम ये बहुत जरूरी मो डाहण कर बसी विचार आलोचना करने को चाहे तुम जाओ जीवदा मु जीशु प्रभु अधिक प्रिय आज तो पाखे मुझे बसबी प्रभु निजे तुम मान नायक रूप नियुक्ति करते मत प्रभु पाखे बसवार अधिकार मोर अच्छे पितर तमर कहवाटा उचित नुहे आम मान भर कहीं भी क्या कम नुहे आज पाखे अर्थात डाहण कड़े बसवा किए योग्य यहाँ झगड़ा करने बरम भल जल्दी समस्त नाम लिखि गुड़ा उठेगा भाग्यवान जी से ही बसवे डाहण पटे ठीक अच्छे गुड़ा पका ठीक अच्छे पितर मो शरीर वस्त्र को गोला करी बांटिवा लोक अन्य माने तुम्हें मिथ्या चिंता कर कहीं बस प्रभु आपण मो पाद धोचंती प्रभु पाद धोचंती प्रभु प्रभु जदि मु तुम पाद धोबी नहीं तेरे तुमर मो संगे किसी संबंध रही पितर जदि हुए मो पाद को हाथ मुंड को मध्य धोई दिंतु प्रभु धोई दिंतु प्रभु जी स्नान कर सारी स्नान कर आवश्यकता नहीं पाद धोईदवा ही दरकार हाँ यार अर्थ बुझाई दिंतु प्रभु तुम्हें माने शुद्ध पूर्ण रूप से शुद्ध हो किंतु सब लोक हेबे नहीं कारण बड़ आउ छोटर भेदभाव तुम्हें मानुछ तुम्हें मते गुरु किंबा प्रभु कहूच एवं ठीक भी कहूच कारण मुझे लगी जदि मु तुमर प्रभु अथवा गुरु हे तुमर पाद धोईली तुम्हें भी अन्य को सेमिति करवा उचित एक कथा को भूल नहीं स्वामी सेवक तू केवे बड़ हुए नहीं एति मात्र बुझीगले तुम्हें धन्य ही जीव गुरुवर ये भोज सरीगला बुलवा उद्देश्य गेत्समनी आम सब जीवा ना व्यस्त कहीं जीहुदा शिष्यगण ए निस्तार पर्व पर जमी एका संगे भोजन कले पिता राज्य आम मैंने मिलमिशि भोजन करवा प्रभु माने कारण भावभावी भविष्यवाणी पूरा कर समय आगत प्राय हेले मते बंदी कर तुम मान भर जड़े तेणु दुखित मु किए से आम भर आपन को धरे नाला किए प्रभु कौन मु तो नुहे गुरुवर तमें कौन जान ना जीहुदा
ପ୍ରଭୁ ଡର ନାହିଁ ଜିହୁଦା, ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିସଂକୋଚରେ କର। ପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦାକୁ କୋଉଠିକି ପଠେଇଲେ ପ୍ରଭୁ? ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଲାଗି। ବାଣୀ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇ ଶରୀର ରକ୍ତ ନଦେଲେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ହବନି। ଇଏ ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅପରାଧୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହବ ହିଁ ହବ। ଇଏ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ହବା ଦରକାର। ବା ଜିହୁଦା, ନିଜର ଭୁଲ ମାନି ଫେରି ଆସିଲ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ରାଜି ହେଇଗଲ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀକୁ ଧରାଇ ଦେବାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କୁହ? ଆପଣ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତିନି କୈଫା ଯାଜକ? ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ କହି କହି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଛଡେଇ ନେବ ଲୋକ। ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀର ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଦେଇଦେବେ। এই ରୁଟିକୁ ମୋ ଶରୀର ଭାବ। এই ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ମୋ ରକ୍ତ ଭାବ। ଏହା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ କରିଦିଅ। ସଂକଟରେ ସାଥିଥିଲ ତୁମେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝିଥିଲ ତୁମେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମୋତେ ଦେଲେ ପିତା, ମୁଁ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଉଛି, ନେଇନିଅ। ଜିହୁଦା, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପୂରଣ କରୁଛି। ପୁରା 30 ମୁଦ୍ରା ଦଉଛି। 30 ମୁଦ୍ରା? ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବୟସ 33 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଛି। 30 ତ ନେଣ ଦେଣ୍ଡରେ ହେଇସାରିବନି ଜିହୁଦା। ଯୀଶୁ 33 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ ଏବେ ତମେ ନିଜେ କହିଲ ନା। ହେଲେ ପୁରା 30 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସେଇଆ ଭାବେ ତମକୁ 30 ଦେଲି। ମନେ ରଖ ଜିହୁଦା, 30 ମୁଦ୍ରାରେ ଏଠି ଦ୍ୱିତରସ କିଣାବିକା ହୁଅନ୍ତି। 30 ମୁଦ୍ରାରୁ ଅଧିକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାମ ଦେଇ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପମାନ କାହିଁକି କରିବୁ? ଜିହୁଦା, ଯେତିକି ଦେଲୁ ସେତିକି ତମର ମୂଲ୍ୟ। ତାପରେ ତୁମେ କଣ କହିବ କୁହ? ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଲି, ତୁମେ ବି ଆପଣା ଭିତରେ ପ୍ରେମ କର। ସବୁବେଳେ ତୁମର ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏତିକି ନୁହେଁ, ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ ବି କ୍ଷମା କର, ପ୍ରେମ କର। ମୋର ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କର, ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କର। ଆପଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଗେତ୍ସେମାନି ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତୁମମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ବହୁତ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲା। ତା ହବନି ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ହବନି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ପ୍ରଭୁ। ତମେ ସବୁ ସାଥିରେ ଆସିପାରିବନି ମାଥ୍ୟୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଥିରେ ଯିବି। ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେବି। ତୁମେ କରିପାରିବନି ପିତର। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ, ଆଜି ରାତି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବାର ପୂର୍ବରୁ ମତେ ତୁମେ 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର କରିବ ପିତର। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ନା ମୁଁ ଏକ ପଥର ସଦୃଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନି ଏକଥା କେମିତି କହିବେ? ହେବନି ପ୍ରଭୁ, ହେବନି। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ପିତର। ରାତିରେ ତୁମେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଦବ। ପ୍ରଭୁ, ଜାଣିନା ପ୍ରଭୁ, କଣ ମୁଁ ବି ଏମିତି କରିବି ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି? ମେଷପାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ମେଷମାନେ ଇତସ୍ତତ ହେଇଯାନ୍ତି, ତୁମେ ସେହିପରି। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ନୁହେଁ ଯୋହନ, ଯେଉଁଠି ମତେ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ ସେଇଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲା ପରେ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ପିତର, ଯାକୁବ, ଯୋହନ,
तुम तीन जन मो सांगे चल मैथ्यू बाकी लोक सब ये रही जातु मु तुम मान शांति दूची निसंकोच निर्विघ्न रे प्रार्थना कर। ठीक अच्छे प्रभु। तुम्हें मैंने एठी रुह आउ जागी रही प्रार्थना कर। पिता तुम्हें चाहिए मो निकट रे प्याला दूरे नियो तथापि मोर नुहे तुमर इच्छा पूरण हो। पितर पितर हाँ इखन पाई भी मो पे जागी रही प्रार्थना करि पारलो नहीं। क्षमा करिवे प्रभु शैतान पर निद आम मान को छाई जाइए एबे आमे मुक्ति सोइबुनी आमे एबे प्रार्थना जागी रही करिबु। राति अध है एत लोक भर जीशु किए से केमती जानबू तमाने भल कर देखुवा मु जो व्यक्ति को चुमा देवी से ही जीशु। पिता आज जाए जहाँ भी है सब तुमरी इच्छा रे ए पियाला जदि तुमर इच्छा मु पिए तेरे पीवा को प्रस्तुत मु जन कल्याण लगी पीबी ताकू इच्छा तुमर पूरण हो। जोहन पितर प्रभु गुरुवर आपण को अभिवादन कर अभिवादन नुहे तुम्हें मते धरे दवाई चुंबन दल जीवदान धोखा भाट गुरुवर को बंद करे लो। पितर व्यस्त होनी मोर रक्षा लगे कौन तरबारी दरकार पितर मु चाहिए सेना शक्तिशाली स्वर्गदूत मत रक्षा करि जदि एमिति भी तांको इच्छा पूरण होबार अछि तेबे एमिति होबा आवश्यक। तुम्हें कहा को खोजु छ नाजरीत रो जीशु को से जीशु मु मते बंदी कर। मिखाएल सुनिल तो बहुत बुझेवा को मु चेष्टा कली किंतु आमर विद्रोह को संदेह करी मिछरे आम कथा न मानी सारा जिहुदी राजा हबार स्वप्न देखुवा जीशु मो परी बंदी हो गले से। जीशु कैदी हो गले। हाँ